जय जगन्नाथ नमस्कार मु संतोष कुमार टिके कथा चैनल को स्वागत करुछि। आज 2024 मसीहा नवेम्बर मास 26 तारिख मंगलवार आसंता काली राजाराणी रंगमंचर शुभ मुक्ति ढाकुलेई पीठ प्रताप नगरी कटक जाजपुर रोड जाजपुर आत्मप्रकाश करिबो हाई बिग बजेट यात्रा अनुष्ठान यात्रा वृंदावती यात्रा श्री विश्व दरबार आसु अछि आउ एक नुआ यात्रा अनुष्ठान। आजिर यात्रा खबर यात्रा श्री विश्व दरबार प्रथम अभिनय रजनी आंकु रूपसा बालेश्वर आजिर नाटक कहिबाकु लाज शुणिले पाप रचना अजयस निर्देशना तापस स्वयं संगीत अमृतांशु पट्टनायक यात्रा सिंहवाहिनी प्रथम अभिनय रजनी रासगोविंदपुर मयूरभंज आजिर नाटक रोहिजारे साथी रातिको पाई रचना डॉक्टर रंजित लेंका निर्देशना किशोर खंडुआल संगीत विकास शुक्ला यात्रा जाज्ञ सेनी प्रथम अभिनय रजनी तिरिंग मयूरभंज आजिर नाटक पांच पतिरे मु सती रचना जीवन जेना निर्देशना तापस स्वाई संगीत मिहिर महांती कलिंग गणनाट्य तृतीय अभिनय रजनी भोगुराई जलेश्वर बालेश्वर आजिर नाटक हसरे तमे लुहरे तमे रचना डॉक्टर निहार महांती निर्देशना सुशांत दास संगीत विकास शुक्ला यात्रा ग्रांड महल प्रथम अभिनय रजनी शाहबाजपुर राजनगर केन्द्रापड़ा आजिर नाटक धन तमे भलरे थाओ रचना अजयस निर्देशना बुलु विश्वाल यात्रा रंगमहल द्वितीय अभिनय रजनी देहुर्दा कमरदा बालेश्वर आजिर नाटक दुख भूलीजीवी तो मुह चाही रचना सुकांत मल्लिक निर्देशना प्रशांत नायक संगीत मिहिर महांती यात्रा स्वर्णमहल प्रथम अभिनय रजनी अर्णपाल भद्रक आजिर नाटक स्वामी पाई पछे नर्क को जीवी रचना गणेश राउत निर्देशना गुरु मिश्र संगीत एकन सार यात्रा स्वप्नमहल तृतीय अभिनय रजनी काउमारी बालियापाल बालेश्वर आजिर नाटक शेष साक्षी मो चका आखि रचना डॉक्टर निहार महांती निर्देशना प्रशांत नायक संगीत एकन सार गौरी गणनाट्य तृतीय अभिनय रजनी उच्चपदा टांगी कटक आजिर नाटक मो स्त्री परी स्त्री नाही रचना डॉक्टर दीपक जेना निर्देशना रंजन विश्वाल संगीत अमृतांशु पट्टनायक शिवानी गणनाट्य तृतीय अभिनय रजनी बालीघाट बालेश्वर आजिर नाटक दुई के दुई दुई दुणे छ रचना डॉक्टर दीपक जेना निर्देशना विनोद राउत संगीत अमृतांशु पट्टनायक तुलसी गणनाट्य तृतीय अभिनय रजनी उमर निश्चित कोइली कटक आजिर नाटक जह्न रातिर झड़ रचना और निर्देशना यूनिक प्रदीप बेहेरा संगीत एकन सार यात्रा इंद्रभुवन प्रथम अभिनय रजनी उत्केला कलाहांडी आजिर नाटक चिठी बासुछि तुलसी तुलसी रचना संतोष नारायण निर्देशना शारदा राणा संगीत विकास शुक्ला यात्रा दुर्गा मंदिर द्वितीय अभिनय रजनी केशदुरापाल आनंदपुर केन्दुझर आजिर नाटक कांदेना लुह सरीजीव रचना डॉक्टर दीपक जेना निर्देशना विक्रम नायक संगीत अमृतांशु पट्टनायक अपेरा सूर्य मंदिर प्रथम अभिनय रजनी गोपीनाथपुर सोर बालेश्वर आजिर नाटक नखी नानी पुओ भगिया रचना अरुण बारिक निर्देशना तापस स्वाई संगीत मिहिर महांती यात्रा धौली गणनाट्य तृतीय अभिनय रजनी एरसमा जगतसिंहपुर आजिर नाटक साइलेंट किलर रचना और निर्देशना हरबारिक संगीत मिहिर महांती तारिणी गणनाट्य द्वितीय अभिनय रजनी कोटपाड़ कोरापुट आजिर नाटक काहाको कहिबी जीवन गप रचना ब्रजसार निर्देशना मानस भूया संगीत मिहिर महांती कोणार्क गणनाट्य द्वितीय अभिनय रजनी धाईपुर मुंडली कटक आजिर नाटक मो हसरे तू लुहरे तू यात्रा रंग तरंग द्वितीय अभिनय रजनी ढेंकीकुट केन्दुझर आजिर नाटक रंगलो तोते
তরঙ্গ রাণ যাত্রা রাজনন্দিনী দ্বিতীয় অভিনয় রজনী সুকিন্দা যাজপুর আজির নাটক রহি রহিয়া সে অদেখা সাথী রচনা নবঘন রাউল ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରାଜଗୁରୁ ବିଜୟ ଦାସ ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ପଦ୍ମନାଭପୁର ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ କଇଁ କଇଁ କାନ୍ଦେ କନକଗୁରି ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ୟୁନିକ୍ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା ସଙ୍ଗୀତ ଏକ ଅନୁସାର ମା ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଦାସପୁର ବାସୁଦେବପୁର ଭଦ୍ରକ ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପାଇଁ ନେବି ମୁଁ 100 ଜନମ ରଚନା ସନ୍ତୋଷ ନାରାୟଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶାରଦା ରଣା ସଙ୍ଗୀତ ଲିପୁ ସାର ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ସ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରେମ ଏକ ମିଠା ଜୋହର ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ୟୁନିକ୍ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା ସଙ୍ଗୀତ ଏକ ଅନୁସାର ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଚତୁର୍ଥ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ଚମ୍ପୁଆ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ କିନ୍ନର ବୋହୂ ରଚନା ଉମେଶ ମଲ୍ଲିକ ସଂଳାପ ପପୁ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ମା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ଗୁଣୁପୁର ମାହାଙ୍ଗା କଟକ ଆଜିର ନାଟକ ସାଲିଆ ସାହିର ସରିତା ଅପା ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅଜୟ ଦତ୍ତ ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଜି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ବିଶେଷ କାରଣ ପାଇଁ ନାଟକର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଫେସବୁକରେ ଆପଣ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପେଜକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରହିଛି ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନର କେଉଁ ନୂଆ ନାଟକ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନର କେଉଁ ନୂଆ ନାଟକ ଏ ହେଲା ଆଜି ସକାଳର ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଖବର ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ନେଇ ମୁଁ ଆସିବି ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍ତେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।